मेरा निशाना भाई साहब देखे ज़माना भाई साहब तीर पे तीर चलाऊं बच के ना कोई जाए बच के ना कोई जाए। इमरान खान और ज़मान पार का वो घर और उसमें होने वाली मीटिंग्स और उसके बाद वहाँ से होने वाली कॉल्स, चकवाल तक जो कॉल गई, आस्तीन का लहू पुकारेगा, खंजर पुकारेगा आस्तीन का, तो वो आस्तीन का जो खंजर है वो उनके कब्ज़े में है इस वक्त, और जो पुकार के बताएगा कि कहाँ कहाँ प्लानिंग हुई। एक बात की मुझे आज हैरानगी तो नहीं हुई, क्योंकि हैरानगी तो उस बात पर होती है जो कभी कभार होती है। एक मरतबा फिर एतजाज़ एहसन केस हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरा निशाना भाई साहब देखे ज़माना भाई साहब तीर पे तीर चलाऊं बच के ना कोई जाए बच के ना कोई जाए। तीर चलाया था मैंने और ये कहा था कि फैज़ हमीद के बाद इमरान खान की बारी है, और आज आ गया फैसला सुप्रीम कोर्ट की आईनी अदालत से, जिसने कहा कि फ़ौजी अदालतों को फ़ैसले करने चाहिए उन लोगों के जो 9 मई में गिरफ़्तार हैं, जिन्होंने तनसीबात पर हमला किया था, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था। वो 83 अफराद इस वक्त भी फ़ौजी अदालतों में अपने केस लड़ रहे हैं और इनका फ़ैसला फ़ौजी अदालतें करें ताकि वो अपील में जा सकें। ये एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसका धमाका जो है बड़ा होगा। वो सुना है ना आपने, पटाखा छोटा धमाका बड़ा। इसका धमाका बड़ा होगा, और धमाका इसलिए होगा कि अब जिसने ये प्लानिंग की थी 9 मई की, उसको भी सज़ा होगी। यानी 9 मई को इमरान खान बहुत सारे मुकदमात में उनका नाम है और उसकी प्लानिंग में उनका हिस्सा है, उस पर केसेस चल रहे हैं, और फ़ौजी अदालत में ये केसेस चलने का मतलब ये है कि अब उनको भी वहाँ पर ट्रायल किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बात की मुझे आज हैरानगी तो नहीं हुई, क्योंकि हैरानगी तो उस बात पर होती है जो कभी कभार होती हो। एक मरतबा फिर एतजाज़ एहसन केस हार गए। एतजाज़ एहसन वो करैक्टर वकील हैं जो आज तक अपना कोई केस जीते नहीं, जो बड़े हाई प्रोफाइल केस हैं, शायद छोटे मोटे केस जीते हों, दावा नहीं मैं करता, लेकिन ये नवाज़ शरीफ के वकील हुए, नवाज़ शरीफ हार गए। ये बेनज़ीर के वकील हुए, बेनज़ीर हार गई। ये उसके बाद इमरान खान के वकील हुए, इमरान खान कोई केस जीत नहीं पा रहे। आज फ़ौजी अदालतों के हवाले से केस था जिसमें इन्होंने कहा था कि इनका ट्रायल जो है रोका जाए और उनको सिविलियन अदालतों में भिजवाया जाए। आज का केस भी एतजाज़ एहसन हार गए, लेकिन पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं और अपने ज़ुबान के सर पर जो बयानात जारी करते हैं वो लोग बहुत गौर से सुनते हैं। लेकिन केस ये वकील कभी नहीं जीता, या मैंने इसको बड़े पर हाई प्रोफाइल केस जीतते हुए कभी नहीं देखा है। लेकिन फ़ौजी अदालतों पर वापस आते हैं कि फ़ौजी अदालतों में इमरान खान बहुत सारे मुकदमात में, जिसमें मियाँ वाली वाला जो वाक़या है जिसमें एयर बेस पर हमला किया गया था और जहाज़ को नुकसान पहुँचाया गया था, वो उस केस, और उसके बाद GHQ पे हमला केस, और फिर लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला केस, इस सारे में इमरान खान ख़ुद भी नामज़द हैं, और उनका नामज़दगी जो है वो प्लानिंग के ज़ुमरे में आती है। उसमें बहुत सारी सबूत ऑलरेडी फ़ौजी हकाम के पास हैं। उस वक्त जो एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इकट्ठे किए थे, उनमें उनके बयानात भी हैं जो सोशल मीडिया पर भी जारी किए गए। उनके फ़ोन कॉल्स भी हैं, जो फ़ोन टेप हुए थे उनकी कॉल्स भी हैं, और अब सबसे बड़ा सबूत उनके पास फैज़ हमीद की शक्ल में मौजूद है। वो कहते हैं कि जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का, तो वो आस्तीन का सांप तो मैं नहीं कहूँगा, सांप कहना चाहिए, नहीं सांप नहीं, आस्तीन का लहू पुकारेगा, खंजर पुकारेगा आस्तीन का, तो वो आस्तीन का जो खंजर है वो उनके कब्ज़े में है इस वक्त, और जो पुकार के बताएगा कि कहाँ कहाँ प्लानिंग हुई, किसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो कहाँ कहाँ पर हमला आवर होना है। ये सब लोग जो 83-85 जो लोग इस वक्त फ़ौज की तहमील में हैं, जिनमें मुकदमात चलेंगे, इनके सारे मुकदमात सिविलियन कोर्ट में सज़ा के बाद अपील में चले जाएंगे। लेकिन जो इनका सरगना है, जिसने ये सारी प्लानिंग की, जिसने फ़ौज और आवाम को आमने सामने लाकर सिविल वार और गद्दारी जैसी कोशिश की, उसका अंजाम क्या होगा। जी हाँ, इमरान खान और ज़मान पार का वो घर और उसमें होने वाली मीटिंग्स और उसके बाद वहाँ से होने वाली कॉल्स, चकवाल तक जो कॉल गई, आया ना मज़ा। जी हाँ, और चकवाल से जो कॉल्स आई और फिर चकवाल वाले घर से, फैज़ हमीद के घर से जो
فائلیں پکڑی گئیں اور جو چیزیں لی گئیں، جو ان کے فون تھے وہ قبضے میں لیے گئے اور ان کو بہت عرصے سے ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ ذرائع بتا رہے ہیں جی، شاید نہ کیا جاتا ہو، ہمیں کیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے جو فون کالز تھیں ان کو ٹیپ کیا گیا تھا اور ان کے رابطے مسلسل رہے، حتیٰ کہ جب وہ ہٹ بھی گئے اس وقت بھی رابطے رہے، بین اسے ہی جیسے ثاقب نثار کے ایز این اے چیف جسٹس ہٹنے کے بعد بھی عمران خان ان سے رابطے میں رہے، ملاقاتیں کرتے رہے اور ججز کو جو انہوں نے ثاقب نثار فٹ کر کے گئے تھے ان کو جو ہے ڈائریکشنز جو ہیں ان کے ذریعے پہنچاتے رہے۔ تو یہی کام جو ہے جنرل فیض حمید کر رہے تھے، جس پر ان کو گرفتار کیا گیا اور اب ان کا جنرل فیلڈ کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ جنرل فیلڈ کورٹ مارشل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ نشانہ کون ہے۔ جی ہاں، عمران خان پر اب فوجی عدالت میں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے مقدمہ چلے گا۔ آج آنے والا آئینی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو اب کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ماں سوائے قومی اسمبلی اور سینٹ کے، کہ جہاں پر اس کو دوبارہ سے ہٹایا جائے، اس آئینی عدالت کو ختم کیا جائے، آئین میں سے اس کو حذف کیا جائے تو یہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ آئینی عدالت دے دیا ہے تو اس کے بعد اس کو واپسی مشکل ہے۔ آج جو آرگومنٹس ہوئے اس میں بھی یہی باتیں کی گئیں اور جسٹس مندوخیل نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک فوجی جو ہے وہ جاتا ہے تو ایک ڈسپلن کے اندر جاتا ہے اور اسی ڈسپلن کے اندر جو ہے اس کو رہنا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی مثال دی کہ حضرت عمر نے علیحدہ فوجی چھاؤنی بنانے کا جو ہے کنسیپٹ دیا تھا تاکہ ان کو پبلک سے دور رکھا جائے۔ لیکن اگر پبلک گھس جائے فوجی علاقوں کے اندر اور توڑ پھوڑ کرے اور ٹی وی توڑے اور نعرے لگائے اور سالن اٹھا کے لائے، مور اٹھا کے لائے، چوری کرے وہاں سے انڈے اور پینٹیں لہرائے فوج کی، مجھے بتائیں کون سی ریاست، کون سی حکومت، کون سی فوج جو ہے یہ برداشت کر سکتی ہے؟ میں نے کل کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا، بلکہ پرسوں کہا تھا، کل تو میں نے دوبارہ ریپیٹ کی تھی یہ بات، کہ عمران خان کے گرد گھیرا بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن میں ہے بہت زیادہ۔ اسی لیے ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ہے آپ کو ایک بڑی رفٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حامد علی خان جو وکیل ہیں اور جو کسی زمانے میں سیکریٹری جنرل بھی تھے، ان کا بیان بھی پڑھیں کہ بہت جلد بازی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں سول نافرمانی کے، بہت جلد بازی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں مذاکرات کے۔ یہ مذاکرات، اس کو مذاکرات پڑھیے گا، یعنی مذاق ہے۔ اب منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت تیار نہیں ہو رہی۔ کبھی یہ پہاڑ پہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ان سے کریں گے جو بہت پاورفل ہیں اور سارے اختیار ان کے پاس ہیں۔ اب ان کو پتہ چلے گا کہ اختیار کن کے پاس ہے۔ حکومت سیاسی ہے، گو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہیں، لیکن اس وقت اختیارات اسمبلی کے پاس ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی، آئینی عدالت بن چکی ہے، آج آئینی عدالت نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کا کہہ دیا ہے۔ فیصلے سنائے جائیں گے اور یہ کیسز جو ہیں اس کے بعد واپس ان عدالتوں میں جائیں گے جن کو سویلینز عدالتیں کہتی ہیں، لیکن ایک دفعہ سزا ہو جائے تو اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔